fiyete mooli leer goto goɗɗo o jabaki ala wolda e hunde hara woodi ko fajjito kono ka faltaki o haqqille fi artoy a ƴetta numéro 620 96 85 46 620 96 85 46 si goɗɗo ƴetti joni jonno hen si ko ari ko 664 36 03 95 664 36 03 95 salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أري أتشن هانغايني si ɓuɗito ɗen harakaji ɗin fayda ɗo ko yiɗu ɗen ko yeli ɗen ko yen lando kono haray warre ni bange lande ɗen ɗiye wonu nisan hara juɓɓuɗi wona e muɗum si lande tati ɗo ni ƴettande ko ɗum ɓe okkeni e nder ɗen lande tati ɗon haray yaafo ɗon minen ga haray si tawi jama fof towni juuɗe ɗen haray ɓe guite amen yani e muɗum woyondinoren ɗum fiwoten ɓittinaɓe goo hiɗen suti ɓe ko mawɓe ni e duuɓi si refti kadi no fooɗi kadi kaɓe yittotoɗo ɓe ñallu kadi koye ɗum kadi ɓe ñalli hannde haray yewtugol en ɗo 58 minutes ɗum ko yettare monanade yo Allah waɗanɓe ka mandake moƴƴi maɓɓe ɗon anndi aray yejjitaari mawdu mo ɓe yewti en on ko aqidatu ahli sunnati wal jamaa fi ashya'in ma hada huwa al mawdu yewtugol en fi finde ahlu sunnati wal jamaa e piiji goo sabu no ɓe makiri noon ko noon tigi woniri so tawi ko fof yewtete ɗo ɗum haray windoɓe heɓay muzakkira jano molanaɗo aqida ahlu sunnati wal jamaa on ko karama ko ɓe wano cheikh fawzan no makiri noon eni ɗum ko kulliya aw fannun yudras aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko kulliya tudras aw fannun yudras mi mana ɗum ko faculté no wirton noon ka gandal français tout ko faculté janggueteɗo ma ko fannu janggueteɗo fodde gurdam ndaare tun ka ɓe ƴetti ɗo fi sahaba ɓen kono hiɗen weltorani ɓe e nder yewtere nden ɗo ko yewta kon fou saabu hawrugol e sawaba on yetta Allah e nde toɓɓere nde ɓe ɓuri wadde tarkise muɗum yo yimɓe ɓe janngu aqida maɓɓe on yani janngugol aqida on ɓuri e moƴƴande nodditagol e muɗum hara annda ɗum si en janngaari en yuloyta pular laaɓungal janngaali ɓi mana janseli ko maala sawabu wa tarakahu qa'iman aw waqifan mana sawaba seli acciɗo gontiti ko ɗum waɗi wallahi ɓeeɗo ɗum ɗon en yewte e ñande go hara ɓe ala ɗo si karamakojo éthique o jannoye joni ɓurɗo mo alluwal towungal o accoye joni talibajo ɓurɗo mo alluwal towungal eɗo geeli ko ɓe woni karamako docteur Mouhammad Diambari min kon fuɗɗi yaade véricol ari docteur Mouhammad Diang ko ƴettu defte maɓɓe ɗen ɗowta ɓe fi jannugol ko noon o janngiri ɗon hannde mo jogii doctorat joni ɓeeɗo yahaari koko ceerno mahmoudou mo ɗaggel maati kon sagatamo diina mo yahaari madina no ɓuri mawɗo mo madina mo ala e kan diina andi ɓeeɗo janngo yaari makka e madina ka kono Allah okkiiɓe hannde windoyɗo toon doctorat iwɗo kala koyɗe maɓɓe ɗum ko ɗum faameten e ɗum tinnaare jiddul alim ko baraka tinnaare ganndo ɗum ko barkina ɗum e ko noon kadi yarata ha ñande fotta e goɗɗo mo jogii doctorat hara fewndo ɗon si o ƴewtike jannunoɗo mon ha o yalti nde o towni hunnduko wo o faljitemo e masal kono o jaɓa ɗon ko ceerno makko on noon o yettiramo Allah o du'anomo fodde gurdam kono imamul Bukhari makiri noon ida akhadna hadisan min shaksin kunna lahu abdan ma yahya min jangi hadise goto e juuɗe goɗɗo mi woni maccuɗo makko fodde gurdam e o aqida mo ɓe yewten fi muɗum ɗo o kan mo wopodiri e oɗo wopodiri e sawaba hay ko wiyete ɓurtu ɓerde kon a gayni ɗi e mum joni noon ɗum koko etante ndaare cheikhul islam ibnu taymiya eɗen anndi ala ko ɓilaka ala ko ɓiƴaka kono ɓayhi mo annduno finde nden o yeƴaki ka ɓe ɓiƴimo sabu yimɓe bidiyaji ɓen no jeeya e tactique ji maɓɓe ɗin si on gerdi ɓe aybinima ɓe bonnima inde marsari ɓe ɓiƴoye ka laamu ɓe ukkidiri e laamu
ibnu taymiyata rahimahullahu taala akhiran ko kanko e laamu ngongu kinira nde lanɗo darnunomo o defandi yeeso yimɓe bidiyaji ɓen ɓe o sakkitorno konngol lanɗon tigi wi yeetiɗan an ko honɗum woni finde ma yeetoɗa lam mazhabu ma on mi annda koye hoori honɗum wonɗa mi annda no mi ñaawira hakkunde ma e maɓɓe wona ɗon o dari o yimi dimɗi ɗi cuuɗi 16 o ɓangini kala ko o fiɗi kon ɗum wonti deftere laamiyatu ibnu taymiya eɗen ngeli nde ya sa'ili an mazhabi wa aqidati rusika alhuda man lil hidayati yas'alu hubbu sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatu alqurba biha atawassalu likullihim qadrun wa fada'ilu lakinnama siddiqu minhum afdalu hadihi aqidatuna lakinnama siddiqu minhum afdalu abou bacrin ko afdalu sahaba ko ɗum woni aqida ahlu sunnati wal jamaa joni koko ɓe landi en ɗo goɗɗo noon yennowo on hoyna on andaroɗa wiya en fof koyen julɓe allah tennidiri dina ma kan yani asahaba hubbu sahaba kullihim li mazhabu mazhabu julɗo ko yiɗugol sahaba ɓen ɓe fof e maɓɓe adi ɓe sakkitiɓe bila istisna'u sahaba fi lmahabba ko kufru istisna'u wahidin min alsahaba fi lmahabba ko kufru ittintingol gooto e sahabaɓe nelaɗo ɓen ka giggol ko kesera eni joni noon sahaba ɓen fof si ɓe tummodiri kadi lakinnama siddiqu minhum afdalu aboubacre woni patron ibnu taymiya waccari goy hayka qur'ana o wari o wi wa qulu fi lqur'ani ma ja'at bihi ayatuhu wa huwa alqadimu lmunzalu ani no qur'ana addiri noon ko noon mi wolirta de ɓaymi qur'an wawde arabu si allah wi yadahu mabsutatani anga jangi nawo e sarfo anga watti korisude allah ni ɓe na feewirano wote wiru noon allah wola wiya feewirano inna bawɗe qudra inna cembe allah wiya wa jaa rabbuka o yilto wiya la o wiya ko ibhamu noon zakara almajia wa arada bihi yani al amra ena ko wa jaa amru rabbika na allah arata ko ɗum waɗi ɓay o gayni o seeɗi laamiya o miɗo anndi ko sakkitore o maaki ko ɗum ɗo wonno itikadu shafi'iyin wa malikin wa abi hanifata wa ahmadan yani ɓeɗo ɓe fof almamiɓe masahibuji ɗin ko ɗum wonno aqida maɓɓe kono dina ma fellirta ala ɓaawo ɓeɗo yani wattanen haqqille nden toɓɓere ɓe rafidankoɓe oustage maki ɗo yewtere eɓe fembiti inde ko enen no woni ɓe jaɓande ɗum wonde kamɓe woni alul bayt on ɗo ɓe woni alul bayt pullo jibinaɗo eni sumbala ko ma poredaka ma mombeya ma tugi no ɓuuri yawa tigi tigi a mombeya ko honno o jeydiri e nelaɗo mi yetton ɗo goɗɗum nini ko fewni karamo ko ɓe jooɗike ɓe ɗaɓɓitita ɗo andi suufiyankoɓe ɓen ɓaɓe falama janɗinde fi mouhammadul bicry ɓay o falama janɗinde fi amade tidiane ko ɗum o wi ko tanirawo nelaɗo portoɓe heeserɓe jooɗike ɗaɓɓiti silsila ahmadou tidiane ko arabujo berberjo algérien jo mo jeyda e nelaɗo hay nokku ibnu adama e ko nelaɗo mofte ɗen o jeyda e makko few ko berberjo si ahmade tidiane no wawi jeydude e goɗɗo ko italien ɓe ɓen wona makkankoɓe aɗa famde yotere nde ɗum joni so yeehi ka google ko noon tawrit toon ɓenna il a été déclaré un petit fils du prophète que l'histoire a trouvé faux keefeero wooli ɗum ɗo yeehe ka google ɗaɓɓi toon wallahi wa billahi aleykum ɗaɓɓi toon ahmada tidiane ka google ɓe yet toon ɓe déclarimo ko tanirawo nelaɗo kono tarika ɗaɓɓitite ko fenade par ce que so daari ka jawahirul maani tigi kanko tigi ali harazimi ko honɗum o wi ɗon o wi wo wiɓede wonde ahmada tidiane ko tanirawo nelaɗo wo ko nelaɗo feeñi e ahmada tidiane kene teɗɗan yagasata lamanama ɓe yewti fi dambe ha ngo landi nelaɗo o wi min ko on to mi hikkoranma komi tanirawo ka kon ɓiɗɗo nelaɗo maki anta ibni haqqan wo laaɓi tati wo e nder hen noon nelaɗo makanimo anta min al hasan o wi koye hasan iwɗa o wi ahmada tidiane wi koye hasan ni jeeya nelaɗo maki haqqan o yilti noon o wi kanko ali harazimi o wi ko ceerno fitatala yomi windu jawhara on jawahirul maani o wi o sakkitore law wonde haga suali sayyidi ahmada tidiani li sayyidi l wujudi ani ko finde ni o yaltay dina
o wi wo Ali Harazimi wi ceerno an makanilan ko an o makanilan wo ko nimmi landoni nelaaɗo o jibinede noon ko duuɓi wulure e temedere capanɗe joyi ɓaw fatagol nelaaɗo o wi min waddiri ni o yilti o huuli o tawonoye probléme jano kanko Ali Harazimi o wiya ko nimmi yetirade kono ceerno an maka nanno ko yaqazatan lamanaman ko kene wuri wona ɗo e ngol sakona koyɗol ɗum kadi woɓɓe no fiɓi ɗum ɗo wonde Amada Tidiane ko sirifajo tani rawnelaaɗo e henndire wirdono juuɗe maɓɓe direct faami wonde koye kene teɗɗan ɓe fit ɗum fof koko duwa laɓɓinede ceerno ko aqida noon kadi joni noon ɓe chiyaɓe ko andi o chiya ko bomɓe ɓay ɓe ari ka ko usage maki gon ɗo ka sodugol haqqillaji jama on nde ɓe ɓattoro tijjaniyankoɓen ko wigol wonde koye gooto minen koye Ali Huseyni men iwi tijjani ko iwi koye Hasan kono ndaara ɓe yahay ha nokkugo ɓe liɓa suufiyankoɓen ɓe wattiraɓe ɓaawa ɓe nako fenoɓe ko minen woni gonga ɓe inne wonde o goɓɓe maɓɓe no windi ɗo deftere ɓe namo Sayyid Mughi al-Ghummi Sayyid Mughi al-Ghummi amo windi deftere ɗo wi salatul fatihi ko min alfi ma utiya aliyin wo ko e wulure ɓure ko Seydina Ali e jonnano joni noon tijjaniyankoɓe Mouhammadul Bicri so daari ka Jawahirul Mahani o wi wo wuri salatul fatihi wo walli fati wo ko wahyu iwri ka Allah ari e makko Amada Tidiane koye juuɗe makko janggi salatul fatihi on faami Amada Tidiane coobi salatul fatihi wo ɗum taadilul qur'an o wi no ɓuri no foti alqur'an laaɓi huluji jeego mo janggi joni noon Mouhammadul Bicri yiiraɗo salatul fatihi on ko ɗum o wi ɓaywota yimɓe sikku salatul fatihi añatun koko ardi kon waɗi hella ko yiɗuɗen goɗɗo woso moddoyke ɗo soɓe ko baseru ndu laaɓi woso wubbanene se layo feƴƴe ka ko ɗum addi yimɓe sunna ɓe gañu salatul fatihi wona añugol duwanagol nelaɗo ma añugol ko iwri Maroc salatul ibrahimi yawno toon ko tawde Mouhammadul Bicri kanko o wi wallahi o wi wonde salatul fatihi o ko wahyu ko direct Allah jonnimo si ano wi ko Seydina Ali e jonnano ayyuhuma no saddi bal nukazzibuhuma ma'an joni wata gonginde ɗon goɗɗo oɗa wi ko Allah jonnimo ɓeeɗa wi ko Ali e jonnano Seydina Ali e janngaka ɗum e makko ɓe fof ɓe fenay woni ko ɗum waɗi si chia e suufi jogodiri haldi ittihad terteɓe eyyi ɗum no wa feetuɗo e faɗɗaɗo si haldi jaatigiyagal ɓeɗo ka feŋ puisque ɓe fof ko perdu ɗum elan wona e ngarɗo wiyen chia ko bomɓe wiyen o suufi kadi ko dariɗo haɓɓiti wayli tawi sunna towna fi chia ɓen kadi ko makko baɓe fof ko dugulayagal gotal fop ko ñoogue ɗum fop ko ana e keɗe a finne ɗum ɗon en famay ɗum ɓe yewti en kadi ɗo gandi wano ni wono Fouta Diallo ɗo ɓe yahay ɗo ɓe inna mawɓe meɗen ɓe inna mawɓe Fouta ɓaawo ɗo e ko chiyaɓe wonno ɓe inna ndaare ka kuuɗe wano mawlid siko ka mawlid ko fenade mawlid waɗari ɗuɓi capantati Fouta Diallo ɓe wi o mawlid adi ɗo wadde o lagene ɗo ko bokke ɗo o waɗi ko bisagueɓe addunomo ɓe inni mo annabi soto bisagueɓe ko bokke mawlid aɗa waɗede bokke no mari on mémorandum ɗon donc ɗum ko diina bokke ɗo diina Guinée Bissau wona diina islam noon koɗoli no woodi Fouta Diallo ha hande ɗi andari fi mawlid on faami kono sa woli ɗo fi mawlid eno ko mawlid mettiri haɗirde ɓe inna minen liigo garoye min daara enveloppe awa daaru enveloppe on ɓay ko on ɓe habbi daɗa ɓay si gardi jo ɓiƴi maɗa joni a jonnaymo 50 000 ettoɗa a jonno 500 000 ɗon wallina haala sa woli ɓe inna minen ko juulugol jemma e jantagol inde nelaɗo e janngugol qur'ana wallahi son daari no janngirton qur'ana noon e mawlid ko yawagol Allah e nelaɗo noon puisque argol ɗo senda qur'anare nden ɗo mo weejogo jusu jooɗo on faamine goɗɗo jangga han ka ulayi kawmon mufliuna ɗum fenade tonte ayne natuɗo e atali broderie Abidjan ngoro garande nga famata puisque hay goto heɗaki oƴa ko ni Allah wi yo qur'ana janngire qur'ana sino janngede koyen heeɗo deƴƴitanen janggingo si ñoro ñarannama ɗon ha gasama enne joni ɗaynen Allah rabbana taqabbal minna khatmal qur'an ɗon ko khatmum ɗon ka ko ifsad ko ifsadul qur'ana won ɗon on bonnu qur'ana puisque ay goto heɗaki ko nin noon pullo Fouta no yiiɗi e ñinnu ɗum tun cooben ɗum enen sen falji duuɓi wulure kota goɗɗo faljitoen ko ɗum welata en wallahi qur'ana janngirtake noon Allah rewirtake noon sadakaji ko itta e ɗum fof ko sadakaji giɗale e sadakaji ɗi andana hoore ma ko taklifat ji ɗi Allah fawa on tigui juuliddaje go riya e suma nana juuliddaje go ɓe innamo waddari fi mawlido men huwodiray hande on ɗon ko waddiri ko kulol huwodirede men ka wona fi Allah warri ara yo yimɓe ɓe wattan haqqille sifa ɗum e ko ɗum waɗi joni ɓijidirama ha yewtereji ɗin question ji ɗin ka ligui gaɗi ha e ngal ɗo hande khutba mo ɓe addi on e ngal ɗo fayda ɓe yaltika porolorgoy ɓe wi woni joni mawsim kono noon ko mawsimul bid'i ko mawsimul bid'i si ɓiƴaka ɗi yewtereji si ɗi acci tun
andetake ka hikkorde haray on jarama moƴƴa nulangol ɓe ɓe seeno ganana fande yewtere e ɓe yewti kadi ka sakkitorde yewtere nden ɗo wonde chiya ɓe jeeyaka ka diina fus e no gasa goɗɗo e usal massamba géré kore yiɗaɓe chiyaɓe min kan mi yewtuno ko ɗo tigi ma takko ɗo mi wi karama ko kataba fof ani wiwgol karama ko kataba wawa si a teddiniɓe seeɗa ko laaɓi kon e inde maɓɓe ko karama ko kafir kefero jeddo kala waɗowo kataba fashhadu lahu bil kufri seeditanemo kefera ko al mushrik la yakunu musliman ko honno goɗɗo shirkowo wawiri heɓirde geɓal e diina ko honno o laaɓiri teddiri ha ngo teddi e hunnduko ma allah kañum no jatini no hoyni no wi innama al mushrikuna najasun kono hay ɗin bayanaji siɗi wowlama fayda nde ɓay ha si wolɗo ɗum noddite eɗe mari carte rouge je ka dawa eɗe gandidiri ɓay o woli ɗum ɗo min nodditatamo hannde kadi carte rouge ɗon faala waɗa e ɓalewal ñande on tigi faala waade aɗa waɗa e jowa tun abbaki hannde kadi invitation mi faami puisque ko wigol kadaba ko kefero chia ala dina o suufi yagal ɗum ko pagay imam malik maylandama fi suufi koɓe maaki ko boboy ka ko feetuɓe a faami chia noon seede ɓe ala dina jange defti almamiɓe magaye ɓe almami malik ɓay o landama ko konngol gotol o landi fi chia oyni ko honno ɓe andirte ko ɗum woni arande finde maɓɓe wo arande finde maɓɓe ko añugol aboubacre o wi wowlowo mi landaki mande kadi accir noon fa hum kuffarun haqqan kaw yetano ɗon chia hoyna e aboubacre o wi ta sifo yeeso ton accu ɗon koɓe heeserɓe imam ahmad bun hambal ɓay o jangi fi chia o wi'uno si tawi julɓe ɓen no jantede ko nde ɗeri ɗin timmi o chia noon winde ɓaawo ɗon julɓe ɓe yeete fi chia mi mana ɓe andine woɓɓe no woodi haɓɓitiɓe onayi julɓe rene maɓɓe imamul firyabi yahe ndaron ko almughni libne kodama konngol imamul firyabi laaɓugol pos ko o maaki wonde kanko o juulata fure chiyajo o wi sabu on ɗum si fure on waali keɗon nde ɗa wiya allah accanmo hara ɗe yeeti allah allah o no yurmalan o ko giɗo an joni noon o ko gaño allah haɓiɗuɗo e allah si a ari hay ko ka commissairia nanguiɗa ɗo e drogue a wi commissaire on il faut le libérer c'est un ami à moi an kadi ɓe marete ka o wi yewgol daro yeeso mo allah tikkani yo allah accan on ko ɗaɓɓitugol allah o wi kanko wakkilaki ko nin ɓe jogitori ɓe ceerno samba mo mbeya no waɗi fatwa fi chia ɓe maaki kala hoynowo waliyaɓe ko hoɓe waliyaɓe ɓurniraɓe seeditande ndulu o wi tabintinanɓe timmal keferaku kala hoynowo ko hoɓe waliyaɓe seeditiɓe ndulu ɗum nata ha baɓɓen o wi seeditanoɓe timmal keferaku ɗum ko chia ɗum ko fuuta dialo ɗo ɗum walli fa donc harayi tigi tigi on ɓayna en bonnitu yewtere maɓɓe nden ko hunɗum faala ɗen ko yen ɗaɓɓitu nde finde sellude jangende e juuɗe joom mayre en ƴettugol ɗo deftere aqida yaaɗo jooɗo yeeso suufijo yenaari janngugol min komi adina min ko baaɓe ngal ko gerde an kon ɓeeno geɗi ɓe ngal mo faami taw mi fuutiɓe taw mi yemi jangka coociru duuɓi joyi ɓe ɗaɓɓitude lan séralion e fanɗude leydi ndi 7 millions habitants ɓe ronka yiwde miɗo janngude bible ñande ɓe nangunolan ɓe nda memo e fuuta toro ɓe nabilam ɓokki jawe jelike ɓe nabilam ɓokki jawe mi waɗi ɓokki jawe duuɓi ɗiɗi mi yiwi ɗon mi yehi matam mi waɗi matam hitande e lebbi mi arti joni mi jangi o to sawufu mi arti kadi ko catholique yagal mi gongini mi arti gatta ko mi hoɗu ka église yo allah yurnude karama koɓe sunna ko ɓe tu wawma hendade wonta neɗɗo ndaari suufiyanko ko nodda onon ɓayɗon ɗaynede cukaloy cofoy no yaltiti fe on ɗo lajene ɗo woko koye haala sunnal jama koye noddande suufiyagal ɗon ƴettude ko ɓen wolta waɗon e téléphone ji mum heɗo ɗon wiyon ɓeydari no e muɗum gongi no neɗɗo suufi yadda e sunna wa billahi aleykum aqul ahlu sunnati wal jamaa tijjaniya minen tijjaniyankoɓe ahlu sunnati wal jamaa o feni e hoore allah o tooñitike ahlu sunnati wal jamaa ko jannguɗen ka wajise deftere ka aqidaji ɗin fuu ka usulu itikadi ahli sunnati wal jamaa ka tummodira ɗon ko wonde e joddu naya ɓuru la yatasammawna bi gayri l islami wa sunna ahlu sunnati wal jamaa ala yimɓe sa nani goɗɗo wi komi sunnayankejo komi tabligh ko bidi koye vidéo woni tabligh sunna minen kadi ko sunna fimora kede ciikuɗi kan ala wawa alyahuda o naacitoɓe baye oyna min kom tabligh minen kadi yaafe tabligh koye meɗen jeeya on to ɓe jeeyani fedde bidia inde nden taw ko ahlu sunnati wal jamaa ka nanɗa ɓe jammitike inde o ya anndu wonaɓe sunnayankeɓe ɓe jaɓari inde sina komin julɓe komin ahlu sunnati wal jamaa ahlul asar eni ko ɗum ɗo ƴetteten e maɓɓe kamɓe ahlu sunnati wal jamaa e koɓe sifora kon wonde koɓe salafiyuna
ay ittaba'u salafa al umma ɓe jokki aranɓe mofte ɗen aqidatan wa ibadatan wa sulukan haray ko ɗo hanɗen wonde ha ñande Allah ƴettiti en imam ahmad bun hambal o maaki man mata ala l'islami wa sunna faqad mata ala alkhayri kullihi si tawi a maayi ba julɗo koye dow sunna mayɗa a maayi e dow moƴƴere nde fo aray ɗe yeli yo Allah ƴettito en e dow muɗum on jarama moƴƴa onon hettuɓe nder feere puisque si tawi mawɓe meɗen hiɗɗuɓe ɓen min miɗo miijoto wonde mi walto jemma mi ajjo mi ndaara wonde ara koye ko tande mi waali mi miijito fii wano oustaz Mamadou Samba Zeri Kore mi miijito fii oustaz Souleymane Diallo Koloma e yo Allah hinno yaafo oustaz Ahmad Julde si miijitike fii ɓee mi annditi ko ɓee ko fewndo ɓee fuɗɗoto wolde sunna e ndi leydi ko honto wonna ɗum a ndaari hannde ko oɗo sunna jeɗi kon e leydi ndin hannde sukaaɓe ko darii kon tayle pellet goɗɗo attaque ɓe wi'ude jokken sunna ko ɗum woni diina ɓe ko piya cuuɗi maɓɓe wubbano sunneede rewɓe woɓɓe jaɓita ɓe aybina musidal baari ɓe itti inde mum ka kaye rewɓe mum jaɓita ko fi yettingol o sunna so tawi noon enen en fayɓe en faamori o sunna kala ka janngirɗen en ari en haykiɓe tawi en wowratafiɓe nan sa zicrayate rijali l' islam tawi en nudditataɓe yewtemɓe ɓay joni en heeɓi wowloɓe jogiiɓe fasaha jogiiɓe mabadi jogiiɓe subhanallah furu'at wa jusey'at fil kalam tarakna alqudama wallahi hara en dullani Allah tabaraka wa taala ka ko ɗum waɗi anditugol ɓe wonde addaɓe jama on andaɓe ko kamɓe ni ɓamin andi sukaɓe arduɓe ɗo ko honɗum ɓe wiilan min nani makete ɓen oustaz Mamadou Samba Zeri Kore no senade ɗon woɓɓe wiilan sukago wiila hannde kaɓɓelin o wi mi heeɗike bayana maɓɓe ko fanɗi wo duuɓi 1 bal min hari miɗo jiɓino hakkude piiji ɗiɗi kamɓe Allah waɗi sabu hannde yomi yawmiyaɓe ko nin warrete mbe sina ɗum ɓe muta e joni si ɓe mutiɗe mari probléme ko Allah tabaraka wa taala puisque hara en hayki ko wiyete aslu on miran on ka defa ɗon ha ɓendi hara en hindike ñameto en ñaami e fusi wurere nden en holli dullere donc hara on jarama buy anditugol ɗum ko yen hebbin ɗum kadi yewte yimɓe ɓen fi maɓɓe adden ɓe jama o yiyaɓe ɓe ara konnguɗi maɓɓe ɗi wona tampon e dow ko wonɗe yewde kon wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu eyyi sala tawi ɗon jogui kalima ok awa abde lande ɗen tati naam waaleykum salam juulirde ka tawata ko multicouleur andi ɗen juulitaje no woodi ara ko fangadamma ɓena premier ati ɓon ko tijjaniyankojo ancien combattant deuxiéme imam on ko sunnayankejo iwruɗo Libéria ma Sénégal ɗum kadi no hayli ha co yaƴƴe kiŋarti a faami ɓenna troisiéme imam on ɗon ɓen ɗon de ko chia ɓen ɗon kadi no janggiri télére en Carrefour cimenterie to ɓeɗo tummodiri joni noon liigon kañum ko honɗum wi fo yo hejju oɗa ko wujjowo oɗa ko wujjeteɗo oɗa ko nangowo gujjo dañini ko ɗoni landal ngal ka bisimillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah bad aray ɗo min komi wiyata joguiɗo aqida salima on si tawi ɗum ɗo ɗen tumbodiri sa andi sarti juulugol ɓaawa goɗɗo taw koyo taw julɗe makko nden kanko nde selli taw si kanko julɗe makko nden sellali wonno sellirta julɓawa makko joni ndi aqidaji jasallahu cheikh ceerno Allah yoɓmo ko moƴƴi Abdallah mum mbeya o makkiɗoɗen piiji aqida wonɗo kadi wonande ɗum haadara feereje aqidatuna fi suufiya o yewti puy fa jasahullahu heyra hafisahullah haray no wela mawɓe ɓen minen mawɓe ɓen ka sunna no wela men heɓugol ko ɓe sukaɓe maahe acces fa ɓe haray ɗum ko wali dina kanno hande mari suusuɗo ɓurma heewi suusuɗo ɓurma joni e lappugol piiji ɗi feññina ɓayen tan kono feññinede a heɓa jokkay kono si suuɗama tun Allah nanngay ɗeɗɗo enen jannguɓe suuɗi ɓe ɓeɗo ɗen e si tawi aqida men on e suufi e aqida men on e siya min wolay ɗo min aqida on ɓeɗo julɗe maɓɓe sella taw e hoore maɓɓe kamɓe aqida kalon ko batini julno kalon ko batini windo kataba ko woni imam e suufiyankede ko woni imam e ka siya joni imam e ka lewula joni imam no fotanonter aqida ɗo e imam al Bukhari rahimahullahu taala
haray ko mi wiyatama angaɗen sunna ko ya ɗaɓɓu ka juuloya wono ibnu usaymin ñentinaɗa on ko ibnu usaymin rahmatullahi alayh fewdo nuuru ala darbe ko wuruno goɗɗo noddimo landimi to jenti nuuru ala darbe o winndi o ɓe hoɗo margawum tosokum imamu jon ko windeɗo katam juulirde ala sunna nden ɗo o innaki juulu ka suudu maɗa ɗaɓɓo ka juula o inni juulirde ala fes o inna juulu ka suudu maɗa juulu ɓaw makko fes haɗa goɗɗo julde makko sellata juulu ko ɓaw makko ko ɗum fuɗɗorde yewtere nde wiigol kañum juula e kala mo yi ɓaaw mum haray ɗum ko ella noon en diina makko ara e hiwaali ka yettu aqidatul wala e wal bara watta ɗum ka diina ma ko juddu e judduji diina kan wala e bara weltinagol yimɓe ɓe diina mum selli aqida mum selli ɓen halfina ɓen ɗon ɗen diina muɗum kan jangga e ɓen ɗon juula ɓaawa ɓen ɗon ɓay machine ji no woodi fewndo ɗo allah no waɗi yimɓe goo waala e amude min hay fewndo robel ka min seeɗa kore juulirde nden woɓɓe no gam ɗiɗo seeɗa kore gabuy juulirde nden kaɓe woni ɗon kamɓe woɗi ɗon de juulirde nden ka rond point kande won ɗon hakkude mum ko fande wonay 1 kilo ma 2 kilo kono hay fewndo robel wolanomi seeɗa kore mi yaha juma ɓe baara 17 on saha ɓe waɗi hakkude ange juulirde ɓe woodi ha ɓe ɗon caaɓe anndira ɓe inno mawɗo on sele o mi feƴƴa mi yaha mi juulira subaka bandi no yawde ama gilandema e fay futoro ha fajiri feere hiɓe amude yara e baaruji an awla yaltoya aki e 5 heures ha juulira subaka e juulirde kono hakkil ɗo koye ɓe yimɓe ko patron ɓe wonɓe mayande aduna taɓe hulta ɓe mayi ɓay ɓe yoɓaki yesso ko jawdi ɓe o ɗaɓɓude ko ɓe ngolata yaltugolle subaka amma an emin jogiiɗa guide salima ka nodduneɗo salaf ko diina ma kamma fimma e aduna ma moƴƴum ko honno surorta ɗo ma e ha maleɗa an awlata yalta sa e wofsa e jemma haara yew juuloya e sar ndin fof kam siɗa mari moto mum a yaha e sar ndin koɗo sa faala ko koɗoma juuleta subaka sa faala ko faysal juuleta subaka 5 heures yoniɗo billahi sa fokkiri juulugol ɗo a yalti fomboyotama hey nafere noon e quartier on hara e quartier on juulde sunna no woodi tawi no woodi yaw juulea toon si ala hara ko minatama do min mbiyamiral no juulgol ɓaawa ɓen ɗon ɓe fof maɓɓe hay o wiitiɗo sunna ɗon ɓeyi ɓaawa ɓen ɗon no wi kañum ko almami ɗon hay on ɗon nen ko bonnon ɗaɓuratema ko haa ɓe hettan hara in sunna on ko inde no ɓe innir no yangi ɗum haqqille mum piyi si ɗum innama ɗo ko sunna hara ko inde nden kono na o sunna siko o sunna o juulata ɓaawa ɓe o wonta almami kanko e ɓe e juulirde sunna e bidia ko ɓe ɓe doge sunna on doga ɗaɓɓo e place en salo toon ɗen jonna misilje mum ɗen e bidiaji ɗi kono e wonno ko gooto bidia wona yeeso aade bidia on fotti o awa noon ɗo ara wolaalden aya wolɗum ɗo ko ɗum ɗo wolta waaji ɗo siko ɗum waajorta mi si haalnira ɗum mi waajata ko ɗon hacca noon mi ayetta ko ɗan komi waajo par ce que na an jammira komi jangi ɗon no waajorte no laaɗa waajornono noddi e sunna e tawhide holli ellaji yimɓe ɓen haa dina ka dari ko a jogiɗa o a ɓura ɓen ko ɗon reweten wowlen gongam jokkowo jokka mo jokkata acca ɗon ara yiɗen toro subahana taala yo allah akkoren aguida selluɗo assalamu aleykum warahmatullah ɗiɗaɓal ngal ni fuɗɗotoɓen janngol aqida ɗon anndi e akhdari ɓurde yawnade nen kamen akhdari min sa ari mi jannima akhdari minen sere ko ani komin fuɗɗorno janngude akhdari o asmawi o min janngay ko honɗum waɗi akhdari o inni awwalu ma yajibu alal mukallafi koye tasiru imani ka summa marifat aw wa yasala ulama ka wa yaktadi biman بالمتبعين لسنة البدع لسنة الشيعة سنة الرافضة سنة الصوفي سنة من أخدجوا أجد سلطنوا الرسالة باب أرنوا أجد فؤري أجد مكهم بجندم كجامعات شون أجد مكهم menen komin yaalede abdallah no nokku kono minen ko defte maliki aɗen min janggi juuɗe kalma koɓe kummaluɓe Fuuta Jallo ɗo yalla yaafo ɓen o a minen ko juuɗe groupe ɓen on min janggi sefat ɗo kono ɓe sunna andaka kono ɓe andi dindi a yaha ɓe janne ceernojo goɗɗo ano sefat minen ceerno alim ko janngo duuɓi no kadi Fuuta to kono ko suufiɓe ma yalta afidawullahi ɓe keɓe e kundara ɗo no yi moƴƴa kono kalmo koye tafsir kalmo koye fiqha
kami tagano mbi alsa makko e pulo fuuta ñande noon noɓe jangga qouran firo mi sikki ko qouran go o jippina qouran mi anduno harim firi ɓuuri laabi joyi komi yarno koɓe jannam fiqia mi firtimi ƴettete tafsir e juuɗe ma haray ko ɓe kala koɓe janggini men ɓaawa men janngude fiqia malikiyaw men janngal hay wootere defte sunna min hay wootere mi duɗaki e juuɗe goɗɗo sa janngi ko jannguɗa a waawi ɓeyni hayso ko ñamakalayagal haray no foti sa hoccikeɓe labete ga kono sa janngaali a polon palannike re a beppiti tun a polon palannike si tawi ko tawhiide ol tigi tigi faalɗa anndude fuɗɗorteɗe ɗen hara ka aqida salafiya ɗum noon ko defte ibnu mouhammadou ibnu abdou wahabi de rahimahullahu taala usulu salata e deftere wano ibnu taymia waɓen de way aqidatul wastiya ɗen noon de defte e ha hewtoye defte karama koɓe kummaluɓe no toon ɗen ɗen defte to sow tawi karama koye sunna gollal jingalade sunna o holle to tindineɗe sottade no ɓuuri rondagol ɗo defti yaha min duɗoɗal ngal sere kore no woodi ɓayre men fuɗɗike programme o min ni hawtugol yimɓe ɓen woɓɓe inni ɓe hawtatake no woodi adduɗo tafsir mi jannumo min ni janngiji eɗen to o janngita ɗumɗal ɗo oyno mi jippini ko joni ko jalalajon o faala ɓayru mi jaɓa ɗum ɗon ɗo yeey ko yewno mi yiiɗa mbiɗa yiidde ko saare ɗon kono janngitade ya hara yimɓe sa tewtikeɓe a wata wadde goɗɗum koye wakkilo janngel defte aqida ɗe no wirɗon ni usulu salat no toon ɗen deftere kitabu tawhid no toon ɗen ɗon ko jande to woni kono usulu salata o e kawaidul arba koye ɗon ɗe fuɗɗorte ka tawhid o tigi si gayni ɗum noon ƴefta kala koɓe wirɗo noon ƴettata so koye koye yaano janoye koye ka defte ko jogui tawhid e fiqia wono durusum muhimma li ibnu bas rahimahullahu taala li ammatil umma o ini def ton ko durusum muhimma li ammatil umma ɗum ɗon ekkitotoɗo no yaada e koye ɗon nen taw o ekkitata koye ɗon o ƴawa seeɗa hawa hewta defte jarade o billahi tawfiq nam lutti goto waleykum salam mi lango ɗon nane ko makulol ɗo fi jurugol ɓawoɓe yimɓe siya maɗo ɗoɗi joni on tawi hara ko ɗo wonɗa ka koɗo yawɗa hara ko ɗon wonɗa emisarata ko ma hara juulide ala few ala tusina ɗen ala kay ha ka pooɗi wo juulo a jugo ni ko pooɗi hara ala few no saɗi hannde non sifa oɗo soal si o gongue makko min no saɗi hannde ka heɓata kilo joyi ka yata heɓa juulide jum no saɗi hannde kono si wonɗi noon kadi e jaɓay soal makko on si wonɗi noon kadi e wiya on tigi yo juulu e nayi wona ala juulde yaw juula ɓaawa makko e fijiɗa e makko kono haraɗa mari aqida wondema juulde to julde ma nde kono noon ɗum a juula e nira sa sallam ɓe maki mo juuli juma yo juul dartana e ɓaawa juma sa ari kadi a juuli aditade juma o ari imam natude a naafay ɗon ha kalonkuɗa o ɗon hay hettaka kono so juma juulama a juulide ko a juul darɗe nayyi si yalta andina ɗon sah sallam ɓe maki atte hasbede goɗɗo ko julde e dina makka fof si aqida on selli ko ɓaawa aqida on selli de si aqida on selli ko watteɗa hasbede ko golle tere ɗe golli ko fof ko nde julde si tawi nde timmi fopp to yokki ɗon si nde manki hande man ko golla konno golli andi mankugol e bonugol na goto nde timmi fopp jokki ɗon fof timmi si nde manki ko golɗa ko a golli no golli ko no ɗaɓɓira no lutti ko timmali no woodi julɗeɗe a juulal ɗen ɗon ɗe timmali subahana taala wiya e malaikaɓe windoɓe ɓen darane jiyaɗan so mari julɗe naafiɗo ƴettanommo ɗon en timmi noon farilla makko hada min hammiyati nawafil hittugol naafilo ko ɗo anndu ɗon ƴette darane jiyaɗa so mari julɗe naafiɗo ƴetta noon timminanonmo farillaji makko ni donc ɓe sakkitoɗo toon ɓe maaki kadalika sairul amal golleɗi fof kono yaawa ala dawa julde ɓawa makko inchallah e watta ɗuɗɗinora naafiloji gara noon no ferira par ce que ferugol fi kaɗo dina alhijratu madin ila yawm al qiyama mi wattantoma ɗon ferugol ko wuloto ɗum ha ñande dalngal nelaɗo saltama e maaki la hijrata bada al fatih hadise je ɗiɗi woɓɓe sikkaɗe lutonde yeddodira feru ala ɓaawo fatu makka o noggoɓe maaki alhijratu madin ila yawm al qiyama fergu ko wuloto ɗum ha dalngal daro kono takkinita hakkude hadise je ɗiɗi ɗe fo ɗe selli la hijrata bada al fatih ko la hijrata min makka ila al madina fergu ala ɓaawo fatu makka o wadde ko fergu liwa makka ya madina taƴi hannde kallanni makka woni darul islam e faami alhijratu madina yawm al qiyama
hijira ko wuloto ɗum ha dal ngal daro ko kala ka diina ma ka moƴƴata ko waajibo e hoore ma wono waɗɗore ma nokka ɗo diina juurgol e janngol kono waɗɗore ma fergol e nden nokkure ɗon ɗe wallahi lazim ha dal ngal daro par ce que allah wanni toon aɗa anndi maynoɓe makka ɓen koɓe mayata malaika ɓen ɓay ɗeɓɓiɓe waɗiɓe hakkude julɓe ɓen e jihaadiji ko ɓe force ɓe yaltiri ɓe hefere ɓen force ɓe adi ɓe yaltude ɓe kala ɓay ɓe warama kon ɗum andi toon ɗum sa ka kono al toon to landiɓe fima kuntum ko on ɗoydina wonno ɗon ɓeyni kunna mustadafina fil ard hay komin loonaɓe kamen wonno toon nden malaika ɓe wiɓe konngol allah subahanahu wa taala alaysa ardillahi wasia leydi allah ndi yajafa to hajiru kolɗo sakkitoyi ma wa mum nar jaaƴorde maɓɓe ko jahannam ko julɓe ɓe forsa ɓe yaltina e juuɗe hefer ɓen ɓeyeɓe haɓidoye maɓɓe jiyaade ɓe julɓe waɗiɓe ɓe annda fi maɓɓe tawno ɓe ferade to haray fergol ma ka dina ma kan hisata ɗum ko waɗɗi ɗum ma ɓayru en jogii ɗo e yeehi états-unis d' amérique hon ɗaɓɓoyde no dina na kalde ko euro e dollar e yeehi euro hon ɗaɓɓoyde no na euro konto woni hen yahaade anna o dina ma kan noon kan a ferata fi kan noon tawi ko moƴƴata aray ɗo ɗin so allon ko wi oti o juulɗon kene ha o prépare o o ɗaɓɓa ka o egga o fera o golle dina makkan ka o gollata ka anna makko e dina makkan ka yatta o ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun tagiral yimɓe jinna tona fiyo ɓe rewa ɓe rewa la nasalum risika mi landaka way arsike nan narsukum wa iyyakum nan narsukum wa iyyakum noggoyni o taw worɓe ɓen min arsika taw arsika ɓiɓɓe ɓe noggoyni ko menen arsikata ɓiɓɓe ɓen taw heɓete ɓen si arsika won heɓoɓe kala ka wonɗa ko yayew ka adina ma kam moƴƴata wona ɗon so tawi ko moƴƴata ɗon ko a eggu ɗon wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammad haray ko so ardin haali on ɗo haray inchallah eɗen ɗo de balɗe ɗo hay kawsa abdallah goɗɗo holnina rewtugo kam mo ndaara en ndaara inchallah salamu kadi mi yaddi haray yakoɗen waaleykum salam min iwritide kono adde waɗe ɗeɗo ɗaɓɓe ɓay ɓe maaji jarama on jarama ko ɓeeɗo janti kon ɗo wonani en ɓeydari ka e ko honɗum ɓe woni e yewtude ɗo ko yimɓe tawhide ɓen yimɓe sunna ɓen yimɓe diina laaɓuka kan yo en anndu haray woɓɓe no jooɗi ka sera no yiltirde yimɓe ɓen e maɓɓe honɗum sincangol ɓe inɗe e sifaji ɗiɓe alda haqiqa tan ne ɗum kan en jangi ɗum ka defte aqida no jeeya e muwasafat ji ahlul bida'i tashwiyatu sifat ahli sunnati wal jamaa ɗum ɗon kan darugol fi no tunninira ko ɓe holli kon ɗo koni tigi wonir noon ɓay min 2006 ko mutamar on waɗi mamu ɓe jonnilan konngol mi yewti fi alghazul fikri haɗon tuma miɗa yewtigoy ka école ji porto ɓen haqqilkin no huɓɓi moƴƴa nan ɗon tuma ghazul fikri bonki porto on tigi tawi no yehi looti ɗum ha gaynaari yiwde no andi mi yewti nde yewtere mamu wona oustage en ɗo ɓe ko kawraɓe am yanguɗuɓe ɓen am mi yumman ko sumbala ko iwi ɓe koɓe ɓuuriya ɗo gelaɗe ɓe yanguɗi kadi mama sora wona de ɓe maki miɗo falama yiwde mamu yani géricori ko manin ka ɓen invitilam oustage Cissé e géographie en ko kamɓe invitila 2006 kono ɓe inni mi wawata addoyde pullo noddanowo diina ɗo sina ko sage Mamadou Samba géricori mi rewrata ɓe noddi ɓe ɓe invitilam mi yeeyi wallahi mi jinduno géricori komi maɗiti kon juuliddaje mi yeehi ha 5 ans keɗon men Côte d'Ivoire mi yeehi Luula mi artoye géricori mi jindi ɗon juuliddaje 19 miɗo wadde yewtireji nantine maninka e guerge jeenayo filmi ɗon e conférence goto forestier ɓe mi aroy argol ka juulidde men julnoɓe ɗon ɓen ɓengu maɓɓe muyni accani yumma ɓengu am kamɓe ɓen an ko ɓe ɓinene gotoɓe ɓe holli mi wajata ko ɗon alaji mouhammadou bobo o gelike tawi kadi ko ɓen an mawɗo kadi kafi ɗuɓe e baaba an kadi baaba kadi woni ko laami pula ko ngusere kore ala jara sana ɓe wi mi wajata ko ɗon fi hen ɗum komi koɗo oustage mouhammad samba géricori sabu ɗiɗo to gandi gaɗuno ɗon ka julide fulɓen ha secrétaire ligue islamique on nodda ɓe wi yo jonne téléphone kala mo ko bawonɗo ɗon goɗɗo wi hay siko lansana konte nodda a woltaɗo on faami holla yomi muñño mi arta joni noon ko andi to si e muññike laaɓay ko ɓen tigi seniti kadi mon ɓe yaaɓe maaki
ko baaba en an wonno secrétaire général baaba en an mawɗo woni secrétaire général ligue islamique on sous préfecture Mombeya on hande yaarimo jonne sous préfecture Mombeya on ka diina o ardano hetana kum pay kumen fewɗon ɓe jooɗi Konakiri ɗo ko min woni secrétaire communal ligue islamique sous préfecture Mombeya alhamdulillah andi koye muñño andi ko fiwndu muññantoɗe ɗi reway e hoore meɗen ɓen tigi sakkinoɓe ara e gongina wonde min toñunoɓe so tawi wi caɗele nanngata en fi diina se wi caɗele yanata e men fiyoɗo dawa wallinen mum se ñamiri ko har mi fiye muybi en metto e ɓanndu e yimɓe ɓe metten ɓanndu ka Allah famini jokke ndina kam tun sayiji ɗi seeɗi to ñande go suka meɗen jeeyaɗo Sankare la wallahi miɗo yewda e makko fii ɓe Freetown Lomley Street o wi est ce que ɗe anndi ɓen taw minni min miɗo heɗade bayanaji ɓe min de ɓe ko mi yi kon ko ɓe yewta kon ɗum o inni wo he on min de mi heɗota komo komin siɓɓe komo ɓuriya ko mi Sankare la ɗum ko mamu nokku ngotu ko diwal ñande goo noon mi fotti e ɓen ko koya ɗo min fotti meɗe yadde Sierra Leone mi ɓe ƴawni peeñe ɗen fi peeñugol waare nde min en wacciti waare ɓe inni sina Allah sali nde ɓuuray waare oustad Mamma Samba Gere Kore min fiya ɗum ɓe inni wo ko sabu ko o wowla Allah hollirila sunna heɗitemi filla noon ɗo wo ko goɗɗo waaji ka hoɗo maɓɓe wo enen diwal pooretaka fof e rentinama e Mouhammad Samba Gere Kore o ari o tawi nene makko no saggini wurere o wi ɓe wiyaari bisimillahi ko ɓe janggata kon ka deftoye maɓɓe danehoy wo dampi wurende maate kon hebbi on wii o yiway Sankare la wara o piya ɓe o nani inde maɓɓe ɓuriya o gani filtiɓe ngol konngol ɗo yeeso Alaji Mum Lamin ɗo ka imamum ɓuriya ɗo e bayana men ka juulide ɗo on noon suka ƴetti motoru mum Sankare la woymo yaade ɓuriya o piya ɓe hibbuɓe wurere nde nene mum saggini wo ari o tawi yumma ɓe ino beeli focci no fawi sala mum on ka hoore koyɗe oustad Mamma Samba Gere Kore ɓe no sancande biro mum morɗi ɗin nanasi ɗum famde yewtere moƴƴa o wi ko ɗon o dari har ko piigol ɓe wari o tourné o wi jaka ɓe tooñete la yujadu abarru lil walidayni min al muslimi sunni on ala ɗigganɗo jinna mum ha hewti jannguɗo ɓurana e sunna mi faami kono ko nimɓe toñirta ɓe inna ɓe wowli ɗum ɓe waɗi ɗum minkotiraɓe an oustad Mamadou Bano sokano laaɓe komin baba goto waare goɗɗo ari yewti baabe ngan o wi on ɓiɗɗo moto an ukku hunduko baba on ɗon feƴƴini ko ɓengan wandi baba o ta ukku hunduko e fiyon sabu on naɓi juuɗe mum ɗen tuggi e tinde Alaji Abdourahmane Labe hoyniɓe ko ɗum sokiɓe tawi noon mene meɗen vérifie ko ɗiɗo ari piiri wona kamɓe ko ɗiɗo piiri e inde bobo maɓɓe ɓe nanngaɓe sokoya a waɗin toñeji e ɗin ɗumaji laaɓay eɓe boni jikku ɓe okkata ɓe yurminta goɗɗo ɗum ko seeɗa an a wata défendude hoore ma a wata laɓɓinde hoore ma ko Allah laɓɓinayma haka goto huɗu wowlede ko huɗu tawrede sakkitorde haray ka nder juuɗe déjà aray wonɗo sabbu maire ɗo on ko keynirawo an farintuno nder ga nanni Mouhamadou Alpha ino ko ɓiɗɗo kalmo ko an kadi ko baaba o Allah hinno ɓe yaafo neɗilan komi duuɓi jeegoo koɓe fatoto mawɓe men ɓe ɓeye ko woɗɗi ɓe wasi si tawi hawri hewti kami ƴetta wallahi ko wasi he sino fewndi ka fewndi rew mo waɗali ala ɓe yafanaki ma yumma ɓe tawi no anndi no joƴi meɗen hoddi ko hoggoni hakkude amen yumma ɓe manoti haala kan e fewndi ni jaaja o tawi no fewndi ƴettugol kamɓe tigi ɗaɓɓitiri men haa ɓe resinilan on Allah waɗi barke makko ɓiɗɗa janno on fewnɗo ɗe mo Saudi hunjiɗo Qouran anna Allah fo e waɗoyi concours ene Omar Gane baadiɗawo makko mi ari to mi artike kono ɓayru sondu ko koɗo maaro kono ko geenal ngal no waaloto o wi kaynan koyen to maarata nde ñande mi ari ala num ɗum alaaɗo kono si mi yehi ko min ko miññiraaɓe koto e jaajon hakkude na fi Israel o noddide a ñande tawi o ari ha mi yewtuɗo ha o inni ɓe mi ara ɗo min e jumaare nden mi waɗno hannde ñalolma kono tawdi woɓɓe ade dikke hutuba on mi waɗi kikiɗɗo eyno paymi goɗo ɓeɗo fof koye ɓuuri yakka mi siide fi hella ka mawɓe ɓen ɓe ɓuuri ya ɓenno ɗo on ti her say fende sere kore kay ko seede min ɓuuri ya fof min na mi ɗigganali yummango min ari fi mi janggi sunna min ka jahiliya mi yumma Allah ino ɓe yaafoɓe innayno ɓiɓɓe am ɓen fof ɓa heeɓi haqqille ɗiggani lan sowona kaarijo e kaarijo min miɗo tawa to min e ɓiɗɗo debbo maɓɓe gooto min ha hande mi e maɓɓe min yeddodiraali konngol amen ko gootol haa ɓe faati min faami sunna kadi ɓe faami sunna ɓe woni ɓaawo an kadi ɓe ɓuri law wakkilaaɗo fi sunna haa ɓe maayi ko ɓe daayi wallahi ɓe faati kadi e tenere nde ɓe hoorayno tenen e alkamisa e midi ɓe faati miɗen kindiya mi yeeta ɓe inni wattinde janngo mi inni laa wallahi
tenede nde ɓe hoora noon nden ɓe yaha kama e joom maɓɓe en deññalaade kadi min ne alan sala so juulama loote fo rew habboɗallah alan sala en juula ɓe wattide inchallah mi ari mi juuli ɓe tawi ɓe yeeɗi ɓeynen sa kala masa mbaratma e ɓaawa ma allah ara fa wattintala mi juuli ɓe mi watti ɓe to ɗaɓɓuro haray tigi tigi on ɗiggalngol yumma e ɓen ɗum noon ko waajibaji meɗen kono min allah fa aminan ɗum tawi yaare mi faamaali sunna mi faami sunna noon mi tawi mi hewtaali mi wakkili noon ɓuri kon say ko ɗumanni kon rewɓe am ɓe mbiɗa mari nen goto ɓe nayi worɓe ɓe fof e mari rewɓe kono rewɓe am ɓe duuɓi 10 e 5 ɓe kurkaade takko yummani ya wona lebbi jeego hoota lebbi jeego arani innaali ɓe nawlaali min mi nawlaali ko kamɓe tu yahata ɓe annduto men seli ɓe few wonɗo gabo wonɗo angola wonɗo to e to ɓe seli ɓe few ko ɓeeɗa kurkilo haa ɓe faati so hara yumma e ɓen o ɗiggante ɗum koye wakkilo no woodi jannguɓe sukaaɓe mi wonde ɓen kañum ɓen no anndi kañum ono waɗa ko ɓe ñakkinirta hen koye yawiɓe mawɓe kono noon geɓal mawɓe ɓen no toon geɓal allah ngal no toon waɗugol allah gooto rewa e kaaɗo diina selluka nodda nene mum e ben muɗum si faandi ɗum ko waajibe ma naya woni koɓe woni ko hara oɓe annda kamɓe koye anndimɓe wabillahi tawfiq salamu aleykum jamam geɗon juulɗo hewta inchallah